Shalom, menjua-jua manbandukri na mamre, ija pape kamringan, bujur si katakan mantuhan di bata, ija iba suari sendahenda tetap iar arakna kegeluhenta sama kemalam atita. Mari lebes pindu gegah mantuhan, ras kita ertoto. Tetap kami ngatakan bujur manbandu, Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Ati kami megikan karena kebenaran katandu, maka ngerana kam dagi utuhan, kami go sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami gortoto manbandu. Amin. Ester 2 ayat 8 10 2. Baginda me karena kata di bata. Kenca perintah raja imomoken anterem singuda-nguda ibabaku susan. Jana Ester pe ikut ije. Ia pe ibabaku istana raja. Jenari indesken manhagai si ertugas ngawasi rumah gundik raja. Ngena ate Hagai ngenden Ester. Jana muhulikal ia manbana. Arkiteken sie pedas-pedas ipekena Hagai minak si mezile guna pekena-kena daging Ester. Ras ngaturkan pangan si muhulina manbana. Ibre kena ingan si muhulina ibas istana. Jana isuruhna pitu kalak si muda-muda pilihan. Ibas istana jadi suruh-suruhan Ester guna pekena kenasa. Kidikasie sueras ajar Mordekhai. Lalit man ICP iturikan Ester maka ia kalak Yahudi. Tep-tep wari Mordekhai gawa-gawa ibas kesain rumah gundik guna meteh. Uga kecibal Ester. Janah kai sinandangi jadi manbana. Rikutkan aturan singuda-nguda ipekena-kena lebih dagingna. Sada tahun dekahna gelah mejile. 6 bulan alumake minak wangi campur kumenen. Jana 6 bulan nari alumake minak si merim-merim si debanda. Kencadung si ibaba man raja Asweros rikutkan gilirenna. Si bareme karena bahan renungan ta enda. Mamre sini kelangi Tuhan ta Yesus Kristus. Kitab Ester nurikan karena sekala diberu bangsa Yahudi. Emo si Ester. Ia patut igelari sekala pahlawan. Engkai arkiteken belinna keleng Athena. Nandangi bangsana. Layam biar. Igagal kena rencana musuh. Si Athena engkernepkan kerina kalak Yahudi. Janah kegeluhenna. Tetap ia erkemalangan mantuhan di bata. Ester emo anak turang Mordekhai sembuyak bapa. Tupung mati orang tuana, ibuatna Ester jadi anak angkatna. Jenari ipebelin-belinna bagi anak nakel. Maka gelar Ester ibas bahasa Heberna emo hadasa. Ia sekala si nguda-nguda si mejile rupana. Potongan nape sikap. Kalak Yahudi pe tupung se geluh kepeikan ibas tabanan. Ija raja Nebukadnezar sinabansa. Ija Mordekhai ras Ester pe ikut jadi tabanan. Jana imomoken raja tupung se segelah anak si nguda-nguda ibabaku Susan. Ester pe ikut kuje. Hagai kalak sir tugas guna ngawasisa kena Athena ngenen Ester. Jana muhulikal ia manbana. Maka trida cara Hagai guna pekena-kena Ester. Tetap lalap iperdiate kena alu cara kai. Kepekan minak si mejile. Ibreikan guna pekena-kena daging Ester. Ngaturkan pangan si muhulina man Ester. Ibreikan na ingan si muhulina ibas istana. Jana isuruh nape. Pitu kalak si muda-muda pilihan ibas istana. Jadi suruh-suruhan Ester. Guna pekena-kena ia. Tolepe. Mordekhai tetap memperdiatikan. Kecibal si Ester. Ija tep-tep wari ia gawa-gawa, ibas kasain rumah, ija Ester ipekena-kena. Mordekhai tetap mediate. Man anak angkat si Ester. Entah kai ia jadi man si Ester, endang go jadi tanggung jawab nah. Temanta nunut ibas, nunut ras mediate. Kaikin artina nunut ibas bahasa karo, artina lamban. Lamban pegia bicara erdalin, entah erdahin, usur-usur ilakukan nah. Bagi pe ibas memperdiatikan anak-anak, ibas jabu, usur-usur ipekena-kena.
baik kebutuhannya secara jasmani, terlebih ibas kebutuhannya secara rohani. Bagi Esther labu saja ia menjileh arah darat, tapi terlebih pusu praten napi menjileh. Arkitekan kini terkena Tuhan di bata. Ija Mordekai selaku orang tua angkatnya tetap lalap mereka kebutuhan secara rohani mansi Esther. Sienda petentuna. Banci jadi, adina bapa tengah jabu lid kerjasama si muhuli rasnandi tengah jabu guna membimbing anak-anak. Segala banci jadi rudang-rudang gereja. Labu sekali dua kali ngenca iperdiatekan, tapi tetap si usur-usur anak-anak iperdiatekan pas tengah-tengah jabu. Sebab anak dilaki bagi anak diberu banci saja laseri kebutuhan nah, tapi kebutuhan kini terkena enda seri yakap kami. Maka peranan Bapa Resnande sekal penting nah guna kegeluhan anak-anak ibas tengah-tengah jabu situ tepwari. Api kamu to mambre erdiate, mambre pemre. Ija moto enda sekal muhulina bagi ibas pelaksanaan nah pasti muhuli. Sebab mambre bapa tengah jabu si kini tekan mantuhan di bata. Luar biasa kap enda kata di bata si oge. Ibagikan kam enda masih mabai kegeluhan dura seisi jabu remuhulina. Kampe tetap matru ukur. Ibas krina pendahin usahandu di bata si masu-masu. Janah kam tetap berkemalangan mantuhan di bata. Semaka damai jabundu. Enda nari no pengarapan ta. Mabagi kap ndu mambre. Kay nari sekurang. Terlebih marilah segelah mambre tetap erpemere. Mediate. Nandangi anak-anak. Contohnya ibas lingkungan gereja anta. Lingkungan sekelewat ijapa kita tading. Kai si perlu si sampati. Isi si harus isampati. Marilah si sampati. Terlebih khusus anak-anak ta si tading ibas pak glora kasih suka makmur. Bagi anak-anak ta si ibas alpa omega ika mancahe. Ia anak-anak ta kang si patut usur-usur tetap iperdiatikan. Segala alu bagi. Mambre tetap pemuliakan di bata. Arah krina totalitas kegeluhandu. Di batalah si masu-masu mambre raskrina seisi jabu amin ijapa pekam ringan Tuhan tetap masu-masu kam krinana. Mari ras kita ertoto. Bujur melala ikatakan kami man bandu Tuhan. Arah katandu singgo ibegikan kami. Tuhan si masu-masu sah. Terlebih khusus man mambre ras seisi jabu tetap sehat menjuah-juah. Tuhan tetap nemani kegeluhan dah. Bicara kai perbeben sini hadapi dah. Tuhan si mereka serpang pulah nah. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ngorto teman bandu. Amin.